विधानसभानि बाजेट अधिवेशनाव साल बुरुम बुरुमनो नुगैमान तंखा साकनि विधानसभा केन्द्र छामुननि दालबेदाल सामुंनो सिंमुं खलाई तंखा एमएलए शम्बुलाल चाकमा स्रांसालबो एमएलए शम्बुलाल चाकमानि सिंमुंगो तंगमानि सयलेंता कुचुकनकनि कताल भवन संसामानो तुये वानसुंबुंदा तंग तांगबेदेखनि आ सिंमुंगो एडुकेशन तांगबेदनि बारजाना हारजाक एबा हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा साकलाइखा सयलेंता कुचुकनकनि कताल भवन संसानानि सामुं हापां वानसुगै तंगो हनि साका फाइतंनाय बिसिव आबनो तुये कक सालायनाय आबनि गसिमुं मानखेनो कताल भवननि सामुं चेंसे रोजागनाय आबनि उलो एमएलए शम्बुलाल चाकमा तेसा सुंमुं खलाये साकलाइखा पीएम3 प्रोजेक्टनि नायगल मुंगो तंगो आ कुचुग्रुंगनक নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণে কোনো পরিকল্পনা দপ্তরে আছে শ্রীলঙ্কা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করার পরিকল্পনা দপ্তরে আছে আগামী আর্থিক বছরে এস্টিমেট বিবেচনা করে নতুন ভবন নির্মাণ করার জন্য সরকারের অর্থ দপ্তরের নিকট অর্থ অনুমোদনের জন্য একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে প্রস্তাবিত অর্থ অনুমোদিত হয়ে নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয় প্রশ্ন 2 না থাকলে পারে না উত্তর হচ্ছে 1 নম্বর প্রশ্নের উত্তর সাপেক্ষে 2 নম্বর প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই Bureau Report Kokharang